আৰু কিডছ ইতিমধ্যেই আমাৰ বিদ্যালয়বিলাকত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই আমাৰ বিদ্যালয়ত আছেই। গতিকে এই কিডছবিলাক বহুতো কিডছ আছে আমি वर्ग बनाने के लिए यह टुकड़े कैसे लगाऊं? 무궁화 꽃이 피었습니다. Ew, ew, ew. Ew, ew. Ew, 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 ew. Ding, 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 ding. Ew, ew, ew. Wow, ew. Yeah, yeah. Ew, yeah. Yeah. Ew, ew. Yeah, yeah, yeah. Ew, ew. Yeah, 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 yeah. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round young virgin mother and child, holy infant, so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly